हाय गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट होते हैं हमें इज़्ज़त को दिखाते हुए, जो कि विंडो के पास खड़ा हुआ होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है। इतने में पीछे से कोई दरवाज़ा खोलता है और वो दरवाज़ा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि रोगर होता है। रोगर उसके रूम में एंटर होते ही सबसे पहले उसे कहता है, क्या तुमने दोबारा से अपने आप को रूम में बंद कर लिया है? जिस पर इज़्ज़त उसको आंसर करता है कि तुम जल्द से जल्द इस कमरे से चली जाओ। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि रोगर का रूम से जाने का कोई इरादा नहीं, तो फ़ौरन से वो अपनी रिंग से रोगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर रोगर चिल्लाते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मुझे मारने का इरादा है? जिस पर इज़्ज़त उसे कहता है कि तुम इस वक्त मेरे सोचो ख्यालात में डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे हो। जिस पर रोगर उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्या सोच रहे थे? इज़्ज़त कहता है कि ये तुम्हारे जानने की ज़रूरत नहीं है। रोगर भी उसे ताना मारते हुए कहता है, तो क्या तुम अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर कर अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे हो? जिस पर इज़्ज़त भी उसको गुस्से में ही रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं इन चीज़ों को गौर से सोच रहा था कि आखिर मैंने क्या मिस कर दिया है। रोगर उसकी बात को अलग थलग रखते हुए उससे कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेके आया हूँ। जिस पर इज़्ज़त गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे जॉब का हिस्सा नहीं है जो कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आ सको, और वो अपने रिंग्स के ज़रिए उसको बाहर पुश करने की कोशिश करता है। रोगर भी उससे घबराते हुए उन रिंग्स को देखते हुए कहता है कि मुझे बाहर धकेलने की कोशिश तो मत करो। रोगर की अचानक इस ट्रांस प्रेजेंस से इज़्ज़त उससे पूछता है कि आगे तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद। रोगर उससे चिढ़ते हुए कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये सरप्राइज़ है? पीछे से लैला निकल के आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ही इज़्ज़त हो, और अपने मन में उसको देखते हुए उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है, वाह, रियली में ये सच में इज़्ज़त ही है। ओरिजिनल वर्क में वो इज़्ज़त ही था जिसने हीरा को मेंटोर किया था, और वो उसकी अपनी मनी मन तारीफ़ें करने लगती है। इज़्ज़त डायरेक्टली उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर आने का रीज़न क्या है? रोगर उसे चिढ़ते हुए कहता है कि इज़्ज़त, तुम इस लेडी के साथ ज़्यादा मैच करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसी कोशिश करी तो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल भी आसान नहीं गुजरने वाला। लैला भी पीछे से खड़ी हुई अपने मन ही मन हंस रही होती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और वो अपने आप को इज़्ज़त से इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका नाम लैला है और वो अभी हाल ही में ही उसके मास्टर से शादी करने वाली है। इज़्ज़त भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे हेड शेक करता है, और फ़ौरन ही वो पीछे से रोगर से पूछता है कि हिज एक्सलेंसी अब तक वापस नहीं आए हैं, कि वो पार्टी के दौरान ही नुकसानों को लेकर उस शैडो के पीछे चले गए थे। और जैसे ही रोगर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक सेपरेट मिशन है, रोगर को उसे चिढ़ उठने लगती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उससे पूछता है, क्या आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो? हिजत इतराते हुए कहता है, तो वो मिशन है कि कुछ देर के लिए लेडी लैला के साथ तुम्हें बाहर चहलकदमी करनी है। इसके बाद हिजत वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद आता है रेडी शेडी होकर, और वो आते ही सबसे पहले लैला से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि क्योंकि उसने उसे काफ़ी देर से वेट करवाया है। जिस पर लैला उसे कहती है कि नहीं, अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है आपको तैयार होने में। लैला उसको देखकर कह रही होती है कि ये भी हाल ही में अपना यूनिफॉर्म पहन के आया है। रोगर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि हिजत अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले लेगा कि उसने इस मिशन को फेल कर दिया है। पीछे से रोगर अपना मुंह पकड़ के पीछे से घबराए हुए खड़ा होता है। लैला अभी भी ये सोच रही होती है कि उसके पास अभी एक चांस है कि वो कुछ देर के लिए हिजत के साथ बाहर चहलकदमी करे और अपना जितना भी उसका जो काम करना चाहती है वो कंप्लीट कर सके, क्योंकि उसके हिसाब से हिजत वाकई में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि ओरिजिनल वर्क में बताया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैला और हिजत दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं चहलकदमी करने के लिए। लैला अपने मन सोच रही होती है कि आखिर उसे हिजत से क्या बात करनी चाहिए। क्या हिजत इस वक्त awkward लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और वह इस तरह के काफ़ी ख्याल झटक कर एक सवाल करती है उससे कि लिसियस यानी कि विक्टर हाल में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है। हिजत उसे बताता है कि हाँ, वो बाकी नाइट से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। लैला पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं। हिजत आंसर करता है कि उनका ये मिशन है कि वो एक ब्लैक कलर के मैजिक स्टोन जो कि विपर फैमिली का है उसे ऑन करें। लैला चौंकते हुए उसे पूछती है कि ब्लैक स्टोन इतना ज़्यादा वैल्यूबल होता है। हिजत लैला को कहता है कि कार में मुझे ज़्यादातर पत्थर कोयले के टुकड़े ही हैं सिर्फ, हालांकि मैजिक स्टोन में कंपैटिबिलिटी होती है कि वो रिंग्स के साथ मर्ज हो सके।
اور پھر براہ راست یعنی سامنے کی طرف سے ہم اس کو یعنی کہ چھوٹا ہوگا۔ اور اگر ہم آسان زبان میں کہیں کہ اگر ہم شارٹ کٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے تو اس پہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور اس کو ڈسپوز کرنے میں بہت زیادہ مشکل طے آتی ہے۔ اس کی اس طرح کی باتوں کو سن کر لیلا کا سمجھ آتی ہے کہ ایک میجک مائی اسٹون کو ہینڈل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا جو کہ اسے استعمال کرنے میں کافی زیادہ افیکٹلی ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنے من من سوچ رہی ہوتی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی یہ تاثرات دیکھ کر عزت اسے کہتا ہے کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی حال ہی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ لیلا اسے کہتی ہے کہ ہاں، میں ابھی حال ہی میں وکٹر کو ایک بہت ہی زیادہ اچھا سا گفٹ دینے والی ہوں۔ اس کی اس بات پر عزت اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر بلش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیلا اسے اچانک بلش کرتا دیکھ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا؟ عزت اس سے منع کر دیتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں کچھ سوچ رہا تھا، مجھے اس طرح کے خیالات آئے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا بلش ہو گیا۔ لیلا اس کی فکر کرتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید آپ کافی زیادہ تھک چکے ہو کیونکہ ہم کافی دیر سے چہل قدمی کر رہے ہیں، جس پر عزت کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد کافی دن گزر جاتے ہیں، ہمیں مسٹر مارشل کی مدر دکھائی جاتی ہے، یعنی لیلا کی مدر ان لا، پریویس مدر ان لا۔ وہ آتے ہی بڑے روب سے بیٹھتے ہوئے لیلا سے کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کی ول لے کے آئی تھی، مجھے وہ ہینڈ اوور کرو۔ اور اپنے منی من سوچ رہی ہوتی وہ ضرور اس وقت بلفنگ کر رہی ہوگی۔ لیلا اس کے سامنے لا کے وہ ول رکھ بھی دیتی ہے۔ ایک دم سے وہ لیڈی غصے میں وہ پیپر اٹھاتے ہوئے اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نہیں، اور اس پہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے ہماری فیملی کو نہ کہ انٹروڈ کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ اب تم ہمارا پورا کا پورا اسٹیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور وہ اس پیپر کو پھاڑتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ آؤٹریجس ہے اور یہ مجھے فیک لگتی ہے۔ لیلا بڑی کام وے میں سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ فیک ہے، اور اس کے سامنے ایک اور پیپر رکھتے ہوئے کہتی ہے جو تم نے اس وقت پھاڑی ہے وہ ایک کاپی تھی، اصلی اوریجنل جو ہے وہ کہیں اور پر رکھا ہوا ہے۔ اور وہ پیپر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا میں آپ کو وہ شو کراؤں، اس کا ایک پروف، اصل میں وہ پیپر انہیلٹ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ لیڈی بڑے ہی غصے میں اس کو کہتی ہے کہ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے موک کر سکو۔ لیلا کہتی ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل نہیں تھا۔ وہ عورت ابھی بھی چیخے جا رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے اور اسے اس کی حیثیت یاد کرا رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی لولی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب لیلا کا بھی سوال جواب دے گیا تھا اور وہ بھی بڑی روڈ وے میں اور غصے میں اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے سن لیا ہوگا کہ میں ابھی حال ہی میں دوبارہ سے شادی کرنے والی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس سے شادی کرنے والی ہوں؟ وہ لیڈی تھوڑی سی چڑھتی ہوئی سی اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم کیا بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ لیلا اپنا رتبہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب سے میرا نام لیلا مارشل نہیں بلکہ لیلا ویپر ہوگا جو کہ وہاں کی ٹیچرز کہلائے گی، اور تم مارشل ہو۔ جیسے ہی وہ یہ بات سنتی ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ اچانک سے خاموش ہو جاتی ہے۔ لیلا اپنی اسی ٹون کے ساتھ ایک غصے بھری اور روبدار آواز کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے اب ایز اے ٹیچر کے طور پر ٹریٹ کرو جیسے کہ تمہیں مجھے ٹریٹ کرنا چاہیے۔